बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैकडोर मुज़ाकरात और बुशरा बीबी की मुबैना मुलाकातें, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के अमीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस काम कर गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन करम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन करम, शेर अफजल ख़ान ने अपने एक बयान में PTI और हुकूमत को मशवरा दिया है कि जब तक मुज़ाकरात का तीसरा दौर नहीं हो जाता तो तब तक दोनों जानब से कोई सख्त बयान सामने नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ शेर अफजल ख़ान ने अपने बयान में ये भी कहा कि दोनों जानब से छोटी बातों पर रद्दअमल भी नहीं आना चाहिए, इससे मुज़ाकरात का माहौल ख़राब हो जाएगा। और नाज़रीन करम, चंद दिन पहले एक TV प्रोग्राम में बात करते हुए शेर अफजल ख़ान ने यह भी कहा था कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर PTI और इमरान खान के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं, उनकी वजह से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान हुआ है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के अपने लोग शेर अफजल ख़ान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब भी मुसलसल यही बात कर रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर PTI के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं, उससे पाकिस्तान में मौजूद तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों को बड़ा नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं मुज़ाकरात की। तो नाज़रीन करम, हुकूमती कमेटी और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के दरमियान 2 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं और अब कल इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को इस बात की भी इजाज़त दे दी है कि तहरीक इंसाफ अपने दोनों मुतालबात हुकूमत को लिख कर दे दे। मगर नाज़रीन करम, काफ़ी दिनों से ये बात भी हो रही थी कि हुकूमती कमेटी और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये सब दिखावा है और असल मुज़ाकरात बैक डोर पर हो रहे हैं। तो कल इसी हवाले से मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में बात करते हुए ये दावा किया कि बैक डोर पर मुज़ाकरात को बुशरा बीबी लीड कर रही हैं और अब तक इस हवाले से बुशरा बीबी मुबैना तौर पर 3 से 4 मुलाकातें कर चुकी हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद मालिक ने यह भी कहा कि मैं लोगों के नाम बता सकता हूं जिनके साथ बातचीत हो रही है, जबकि दूसरी जानब उसी प्रोग्राम में बैठे हुए सीनियर सहाफ़ी नुसरत जवेद साहब ने भी इस बात की तस्दीक की कि बुशरा बीबी बैकडोर मुज़ाकरात कर रही हैं और इस सारे मामले पर इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड हैं। और नाज़रीन करम, कल सहाफ़ी से बात करते हुए इमरान खान साहब ने इस बात की मजम्मत की थी कि बुशरा बीबी को जो बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन करम, इमरान खान साहब ने अपने बयान में कहा था कि बुशरा बीबी जो कुछ कर रही हैं वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। इसके साथ साथ इसी बयान में इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि जिस तरह बुशरा बीबी अपने कारकुनों के हमरा D चौक पहुँच गई थी, तो इस बात पर मैं बुशरा बीबी को खारिज तहसीन पेश करता हूँ। तो नाज़रीन करम, जबकि दूसरी जानब आज शेख वकास अकरम ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में ही बात करते हुए कहा कि बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और मुज़ाकरात वही हैं जो हुकूमती कमेटी और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान हो रहे हैं। मगर नाज़रीन करम, बहुत से लोग ये दावा कर चुके हैं कि असल मुज़ाकरात बैकडोर ही हो रहे हैं। और नाज़रीन करम, इसी हवाले से बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी नुसरत जवेद ने कहा कि यह कोई अनहोनी बात नहीं है कि जब भुट्टो साहब जेल में थे तो उस वक्त नुसरत भुट्टो साहिबा भी उनके लिए मुज़ाकरात कर रही थी, और फिर जब मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज साहिबा भी नवाज शरीफ के लिए मुज़ाकरात और बातचीत कर रही थी, और वही काम आज बुशरा बीबी भी कर रही हैं और इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। मगर नाज़रीन करम, इस हवाले से तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ यही है कि बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के अमीर ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और किस तरह वो काम कर गई है। तो नाज़रीन करम, चंद दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि कराची शाह फैसल टाउन में
ایک بچہ گٹر میں گر کر جان سے چلا گیا، اور ناظرین کرام وہ بچہ جان سے اس لیے گیا تھا کہ گٹر پر ڈھکن نہیں تھا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور بلدیاتی حکومت پر تنقید ہونا شروع ہو گئی کہ یہ لوگ پچھلے 20 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں اور یہ لوگ اس قدر نالائق ہیں کہ انہوں نے گٹر پر ڈھکن بھی نہیں لگائے، جس کی وجہ سے بچے جان سے جا رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک کراچی کے امیر مفتی قاسم فخری صاحب نے بھی اپنے رہنماؤں کے ہمراہ ایک اہم پریس کانفرنس کی تھی۔ تو ناظرین کرام اس پریس کانفرنس میں پہلے تو مفتی قاسم فخری صاحب نے سندھ حکومت اور بلدیاتی حکومت پر تنقید کی، اور اس کے بعد تحریک لبیک کراچی کے امیر نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب اس معاملے پر تحریک لبیک پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گی، اور اتوار کے دن سے تحریک لبیک کے کارکن یہ مہم شروع کر رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکن خود گٹر پر ڈھکن لگائیں گے تاکہ اس کے بعد مزید بچے جان سے نہ جائیں۔ تو ناظرین کرام لگتا یہ ہے کہ جس طرح میڈیا پر سندھ حکومت اور بلدیاتی حکومت پر تنقید کی گئی، اور پھر جس طرح تحریک لبیک کراچی کے امیر نے یہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا، تو اس کے بعد حکمرانوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اور اب کراچی بلدیاتی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بہت جلد کراچی میں تمام گٹرز پر ڈھکن لگا دیے جائیں گے، اور شاید اس کے ساتھ ساتھ ایک نمبر بھی دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی گٹر پر ڈھکن نہ ہو تو اس نمبر پر رابطہ کیا جائے۔ مگر ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ جب تک جانی نقصان نہیں ہو جاتا تو ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا ہوش کیوں نہیں آتا؟ کیا یہی کام چند دن پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ اور اگر ناظرین کرام چند دن پہلے یہ ڈھکن لگا دیے جاتے تو وہ بچہ جان سے نہ جاتا۔ اور ناظرین کرام اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے پیپلز پارٹی مسلسل سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اور وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ گٹر پر ڈھکن بھی نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام اگر آپ بلاول بھٹو اور ان کے رہنماؤں کی باتیں سنیں تو لگتا یہ ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ ترقی کا کام ہوا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بھی عوام کا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین میدان میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت بھی سندھ میں سب سے زیادہ کام تحریک لبیک پاکستان نے کیا تھا، جبکہ دوسری جانب دیگر جماعتیں اپنے مفاد کے لیے عوام کو استعمال کرتی ہیں، لیکن جب عوام مشکل میں ہوتی ہے تو پھر کسی کو بھی عوام کی یاد نہیں آتی۔ مگر تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی ہمیشہ مشکل میں عوام کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن پاکستان میں تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔